ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ओम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवा नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। और जो दर्शक बंधु मैंने मोर ए वास्तु संदेश चैनल देखुंती ताकू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रहीपरी आपण सम्मुखें वास्तु संबंधी और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करी। आज आम चर्चा करवा मनी पर्स, जहाँकि आम जो पैसा रखुचे ताहा को कलर रंग हवा दरकार, आउ कौन कौन ता भितर रखिबा कौन कौन न रखिबा, तसह जदि आप किसी अजाणत किसी पाप कर से पाप को आपड़ केमिति ताठर आपण मुक्त पाइपर तापर आपन को छोटिया टिप्स कहि। देखो दर्शक बंधु, मनी पर्स आम कौन करूँ ना, जो फास्ट है रंग मनी पर्स आम कौन करूँ ना पैसा पत्र रखी था। हाँ, जो आम जो पैसा पत्र रखुचे, सपोज आपण पाखे आज जड़े आपन को 5,000 टका देला कि 5,000 टका जो देला ता भितर आज तो दुनिया तो 2,000 टका देखा मिलूनी, 1,000 टका तो बैन हो जाए, 5 टका 100 200 ये सब जिन मिलूँ। तो आप 5,000 टका जड़े जड़े देला ता भितर जहाँ भी किसी अच्छी सिस्टमेटिकाली अर्थात फास्ट रखिए। जदि आपण पाखे 2,000 टका अच्छी 2,000 टका आ 1,000 टका तो बैन हो जाए, 500 टंका तापर 200 टंका तापर 100 टंका तापर 50 टंका तापर आसो आपंकर 20 टंका तापर आसो 10 टंका 5 टंका यही हिसाब से आपड़ माने सिस्टमेटिक रखुँ, जहाँफल आपंकर कौन हम मान लक्ष्मीकर आगमन सूचक दब है। आ पैसा पत्र जो आप जो पाँच के मोड़ी माड़िकी आप मनी पर्स भितर रखुन, एने एणे तेणे माने माने सिस्टमेटिक रखुँ। मझे गोटे 500 टंका मझे 100 टंका तापर 200 टंका तापर एमती ए हिसाब से आप रखुनी, जहाँफल आप कौन हम से पैसा ठीक से भाव आप यूटिलाइजेशन हो पारनी, से पैसा आपंकर कौन अनवर्त खर्च हो बुझीगला। तो यहाँ तो आपंकर मनी पर्स जो रहा रंग रंग कौन कौन हवा दरकार। प्रथमत है एक तो चमड़ा लेदर मनी पर्सटा आप केले वास्तुमत अनुसार यह प्रযোज्य नुह। ताकू छाड़ी जदि आप कौन रंग कथा चिंता करवा ताहले आपंकर भायोलेट कलर आपंकर आसला ऑफ व्हाइट कलर तापर आसला ब्राउन कलर तापर ग्रीन कलर तापर येलो कलर तापर आसला चॉकलेट कलर। ये जो रंग गुड़ाक आपंकर जदि मनी पर्स हम ताहले आपको कौन हम ना आपको सुहाइब सबू माने सबू राशि है आउ सबू व्यक्ति है। जो कलर जुड़ाक जो कहली ये जो रंग विशेष कहली यहाँ आपण प्रযোज्य। आम जो मनी पर्स रखिले कौन करुचे, मनी पर्स रखुचे कौट रखुचे आम पर्स रखुचे, माने जो मनी पर्स आम कौन पकेट पेंट पकेट रखुचे कि आग आग पकेट रखुच्च। तो मनी पर्स को सदाबले आगरे रखिए है, कहीं सी आप कौन करें पैसा धरले सी किए लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को आप आगरे रखु है। तो आग पकेट रखु। आज पछ पकेट जो माने जो व्यक्ति माने पछ पकेट रखुच्च से कौन कर जो गाड़ी घोड़ा चलला बेलू कि यातायात कला बेलू कि कौटी बसा उठा कला बेलू कौन कर लेद देकर बसुँच बुझी होची। जो आप जो तापर माने कौन हो आपको लक्ष्मी को हता आदर कले यहाँ द्वारा कौन आसो आपको अभाव अनटन आसो। नो डाउट आपको ये समय पैसा आसूची कि से पैसा आप जो विनियोग कले से पैसा आप हिसाब किताब किसी न मन इच्छा आप व्यय बराद रहा आपको कौन आगामी दिन में है माने आपको दुख कष्ट भोगिया पड़ो बुझी होची। तो केबे भी हेले आपण जो पैसा रखुंट ताहाकू आपण जो पछ पकेट न रखी आग पकेट रखु सामने रखु है, कहीं सी किए लक्ष्मी ना आप से पैसा पत्र। किंतु आउ गोटे कथा देखा जाए अधिकांश लोक मु मार्क करी जो व्यक्ति माने पैसा पत्र गणुंट कि जो बेपारी माने भाई माने जो गणुंट पैसा पत्र गणुंट रखुंट कि किए भी निजे भी स्वयं किए भी जदि पैसा पत्र गणुंट से कौन करुँच ना पैसा पत्र सपोज आपंकर 10,000 कि 20,000 टंका आसला साकू कौन करुँच ना छेप द्वारा है मनीषर जीव जो छेप द्वारा छेप द्वारा पैसाटा को गणुंट है। तो यहाँ ठीक नहीं बंधु, किंतु यह द्वारा कौन हो आपको दुख माने कष्ट पड़े कहीं से पैसा ठीक से आपको मिलनी, से पैसा पछरे आप गोड़ाऊँ प्रतिदिन माने आप पैसा गोड़ाऊँ किंतु से पैसा जो मिलूँ आपको कि जहाँ को दौरान छेप द्वारा लगे दौरान माने यहाँ वास्तव ठीक नुहे, जहाँफल आपको दरिद्रता दुख क्लेश सहवाक पड़ो। तो से आजिकल बैंक मानक कौन रोचे के व्यवहार कर ना कौन कर वाटर पैड अच्छी वाटर पैड से यूटिलाइजेशन कले पानी द्वारा से पैसा को गणागुणी कले कहीं सी हूँ लक्ष्मी ना। तो लक्ष्मी आम कौ भाव व्यवहार करवा कथा घरे कौन ये आम कौन ठाकुर घरे ये करुचु निज अईठा कौन के दौचु कहीं पैसा तो सी तो धन लक्ष्मी ना नहीं। तो लक्ष्मी को आम जो भाई आम रखा तो से भाया आम
ଆଗକୁ ଆମର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡାକୁଛେ ନା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଆମେ ମିଳିଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଦେବା, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଆଶା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାଠାରୁ ହୀନତା ପାଇବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ କଳା ରଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କର ମନି ପର୍ସ କେବେ ବି ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ବଢ଼ିବ ହେଲା। ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି କରଜ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କରଜ ମାନେ କରଜଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲି ମନି ପର୍ସ ଉପରେ। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ ମନି ପର୍ସଟା ଉପରେ, ଯଦି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ମନି ପର୍ସ ଅଛି, କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାସ ପୁରିଲା ବେଳକୁ ପରିଶାନୀ ଆସୁଛି, ଏଇସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି, ସେ ଉପାୟଟା କରିବେ କ'ଣ ନା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଲା। ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କ'ଣ କରିବେ, ବୁଧବାର ଆଉ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଲା, ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟା ଆଣିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେବେ ହେଲା। ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ତାକୁ ଅଗୁର ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ କିଛି ଦେଇ ତାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ଭିତରେ ରଖିବେ ହେଲା। ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନି ପର୍ସ ଭିତରେ ରଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ମନି ପର୍ସ ଭିତରେ ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ରଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ATM କାର୍ଡ଼ ରଖୁଛନ୍ତି। ATM କାର୍ଡ଼ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ATM କାର୍ଡ଼ ତ ସେଇ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନା, ତ ATM କାର୍ଡ଼ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ସେ ଭିତରେ, ସେ କ'ଣ ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ? ମନି ପର୍ସଟା କେଉଁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ମନି ମାନେ କ'ଣ, ଧନ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା। ତ ଧନ ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନି ପର୍ସ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନି ପର୍ସ ଉପରେ କହିଥିଲି ବୋଲିକିରି, ଏଇଟା ହେଲା ମନି ପର୍ସ ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ହେଲା କେବେ କିଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଛି, କୌଣସି ପାପ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ କିଏ କାହାକୁ କୌଣସି କୁକୁର କିମ୍ବା କୌଣସି କାହାକୁ ସର୍ପକୁ ମାଡ଼ି ଚକଟିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାପରେ ଗଣିତ ହେବ। କାହିଁକିନା ଯଦି କୁକୁରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚଢ଼େଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୁକୁରର ଚମଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ହେଲା, ଯଦି କୁକୁର ଯଦି ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଦୋଷାବହ ଲାଗୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିକିରି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଜାଣତ ପାପ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଜାଣତରେ ଗଣିତ ହେବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ଅଜାଣତ ପାପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ହେଲା 3 ମାସକୁ ଥରେ କ'ଣ କରିବେ, ମାସକୁ ଥରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଛାୟାଦାନ, ଛାୟାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶନିବାର ଦିନ ହେଲା, ଛାୟାଦାନ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ହେଲା କିଛି 200 ଗ୍ରାମ କି 100 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକେଇ ହେଲା, ନିଜର ମୁହଁ ସପରିବାର ନିଜର ଚେହେରା ଦେଖି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିବେ ହେଲା। ଆଉ କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପକେଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଅଜାଣତା କିଛି ପାପ ଅଛି ହେଲା, ଯଦି ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଭଟକା ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପାପ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଛାୟାଦାନଟା ମାନେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆପଣ କରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା 3 ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ କୌଣସି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଟକା ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ବୋଲି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପାପ କରିକି ଏଇ ଉପାୟ ଜାଣିଛୁ, ଏଇ ଉପାୟ କରିକି କରିବ ଆମ ପାପ ମୁକ୍ତ, ନା, ସେମିତି କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେଜଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଦେଖିପାରୁନୁ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାନେଲଟା, ଏଇ ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯଦି ଚିପିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।